Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are group 1, the members group me, Indriana, Fania Nanda Andeva, Intan Putri Ruspita, and Rizka Mulia Idrus. Okay, we will explain about oral test. And the first explained by me. Concept of oral tests. Oral tests are tests that are carried out directly between educators and students. According to TOHA 2011, oral tests are categorized as verbal tests. Tests where the questions and answers are given orally. Oral tests are questions given by educators orally and students respond to these questions orally during the learning process. The oral test consists of a free oral test and a guided oral test. Jadi, konsep tes lisan. Tes lisan merupakan tes yang dilakukan secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Menurut TOHA 2011, tes lisan dikategorikan sebagai tes verbal, tes yang pertanyaan dan jawabannya diberikan secara lisan. Tes lisan adalah soal-soal yang diberikan oleh pendidik secara lisan dan kemudian siswa menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut secara lisan pada saat proses pembelajaran. Tes lisan sendiri terdiri dari ada tes lisan bebas dan tes lisan terbimbing. Jadi tes lisan bebas ini dilakukan oleh pendidik dalam memberikan pertanyaan kepada peserta didik tanpa menggunakan pedoman tertulis. Nah, sedangkan tes lisan terbimbing ini pendidik menggunakan pedoman tertulis tentang apa yang akan ditanyakan kepada peserta didik. Okay, the next material can be explained by my friend. I am Fani Nanda Andeva. I want to explain material about purpose oral test. Apart from being aims to checking students' mastery of knowledge assessment of learning, oral tests are mainly used to improve learning assessment for learning. Oral tests can also develop courage to express opinions, self-confidence, and the ability to communicate effectively. Oral tests can also be used to see students' interest in the material being taught and students' motivation in learning assessment as learning. Maksudnya di sini yaitu tujuan tes lisan itu selain bertujuan untuk memeriksa penguasaan ilmu pengetahuan, tes lisan juga digunakan untuk meningkatkan pembelajaran. Tes lisan juga dapat mengembangkan keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat, rasa percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Tes lisan juga dapat digunakan untuk melihat minat siswa terhadap pembelajaran yang diajarkan dan memotivasi siswa dalam pembelajaran. Okay. Written test or test where question and answer are given to student in written form. When answering question, students don't always respond in the form of writing answer, but can also take other forms such as marking, coloring, drawing, and so on. The form of the written test is multiple choice, fill in the blank, true, false, and matching. Jadi tes tertulis itu merupakan tes tanya jawab yang diberikan kepada siswa dalam bentuk tulisan. Siswa dalam menjawab pertanyaan tersebut tidak hanya melalui tulisan, melainkan siswa itu bisa menjawab melalui menandai, menggambar, dan juga mewarnai. Jadi tes tertulis itu bisa berupa pilihan ganda atau isian kosong, benar salah, mencocokkan, dan juga uraian. The written test instrument is developed or prepared by following the following steps. Jadi ada beberapa langkah-langkah untuk membuat tes tertulis. The first is analyzing basic competencies and competency achievement indicators or GPA. The second is establish assessment objective for the purpose of knowing achievement. And the last is compile a question grid including the KD to be measured
scope of material, question indicators, question number, level, and question form. Okay, thank you. Okay, the next material is capable planning instrument written test, objective test. First, short answer, completion test form or fill in test, refine or complete and direct question form. Jadi yang pertama ini adalah jawaban singkat di mana akan diberikan suatu pertanyaan berbentuk pertanyaan langsung dan siswa akan menjawab pertanyaan itu untuk melengkapi jawaban sesuai dengan soal. Second, true or false. A form of test whose questions are in the form of statements, both true statements and false statements. Jadi di true or false ini diberikan suatu soal berbentuk suatu pertanyaan di mana ada yang benar dan salah. Jadi siswa itu diminta untuk memilih di mana pertanyaan yang benar dan salah sesuai dengan soal yang telah disajikan. And the last one is matching test. Two parallel groups of statements, thus two groups are in one unit. The group on the left is a group of questions. The number of answers provided in the right group should be greater than the number of questions. Matching can be acquired with the words match, matching, pairing, or matching. Jadi di bentuk yang ketiga ini adalah membuat tes mencocokkan, di mana soal itu akan diberikan secara acak. Jadi siswa yang akan diperintahkan untuk mencocokkan soal-soal yang telah diberikan yang acak tadi menjadi suatu pertanyaan dan jawaban yang sesuai, begitu. Jadi di matching test ini akan diberikan suatu soal yang dimana siswa yang akan memilih yang mana soal yang cocok dengan jawabannya, begitu. Okay, that's all presentation from group 1 about the written test. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.